Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldo ning biyernes. Keniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. Kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen at ngening aldo ngay ni sunduta mo ing pisasabyan tamo napon. Anti na mo namang pamagsadya para king ganapan tamong activity bukas. Nung etamo po kakalingwan, syempre, paga nakatamo mong paga nakamo naman atin tamo pong event bukas atin tamong katatagan na gawan. Yapin itang Pampanga Walks for Life. Ngeni pong mabiluga episode, umpisan taya po yan. Ketang kay katamong kutang naman tamo bukas kasi. Naning gawan tamo para nano kasi ini. Ampo pang akit tamo, adiwa mo po kabud itamo, ing gagawa kanita. Haliwa mo itamo ing ating makanyan katatagan. Ing tutuna po niyan, ketang minunang Domingo, last Saturday, atina mo naman pong ginawa kanini ding atsu Metro Manila o ding King Archdiocese of Manila inumpisan da na po ini ampong 15 other dioceses or ding aliwa pong diocese kay ni King Pilipinas, Mekyabela naman po karin King Manila pero balo ko ding kanya-kanyang diocese aren atinla naman gawan kareng sarili dang balen. Anti mo po itamo ngeni atin tamo mo naman gawan. Yapin po yan, itang Pampanga Walks for Life. Feb 25, 2017, manibat alas 5:30 ning Abak hanggang alas 8 ning Abak. Ini pong event ay ni maganap ya kay ni mo naman king San Fernando. Anon siya tala po deng lugal po tang bagya. Ing malyari po kanyan, paluwal tamong manifesto. Itamo, antimong Katoliko. Naning gawan tamo at naning ibat king turunan ning Santa Iglesia nano ing kailangan tamong gawan nano impakibat kening malilyari king kay katamong lipunan kasi emo po pansariling ing malilyari ngay ni pansarili emo ka rin kay maten emo ka rin tangkarang paten emo ka rin makanyan istong balutan naman tuglong-tuglong tamo po biye tuglong-tuglong tamo pamisasan metong tamo malyaring halata mong pakialam kareng aliwa ng miyembro ning Santa Iglesia o ning lipunan nagyangela po Katoliko kasi no man is an island arapin. So umpisan tayo po makanano itang katuglong nanitang napon binasa tayo itang metong article report ya kitang milyari niyang Walk for Life karin king Manila. Ing metong pong obispo Bishop Valentin Dimok of Bontoc Lagawe ana. Talagang miglakwa niya pong amano ing sasabihan na etamo dapat pa intimidate. Sasabihan na po kay katamo ita agyam pa nagkasanda na ka hagyang nano pa ing pamalkaranggawan da keka dapat pa intimidate. Tuto naman po itamong Katoliko istong balo tamong at syuta mo keng isto nung balo tamo mo rin ing gagawan tamo o ing kekatamong tutulak isto ay etamo dapat mumurong o ning syempre naintindihan tamo mo naman for many people istong may nasakit lang no bisa mumurong mala pero siguro kayong panahon na ini na pumalyari ita o na pa mo malyaring gawan tamo kasi susubi apoy sitwasyon. Istong pepaborenta mo pa datang impunto, hita mo na po yung pamatenda at ala pa mo ring bubulad. Nga kailangan umpisan ta ng gawan paralan nung nanuman ini. Nyang Walk for Life pong aita, ala naman babanggitan ing kay katamong obispo ning Bontoc Lagawe. Kay ba't inya pong muntala ka rin, ing estimate na kareng tao 10,500 la. Pero isasabihan na isto ka nung mabubuli tamo lalo na keng internet keng cyberspace sana sundo tamo mo ing responsabling
pa mga mano, pa mag-post, kunyari kay Facebook, make sure nang makanyan o make our presence felt. Kailangan panandaman da rin tao impresensya tamo at impresensyang ay ni yapin itang bearing witness to our faith. Hingkasalpantayanan tamo, yan dapat tamong tutulak. Malyari tang nung nano-nano namo, palampasan tamo. Malyari po itang kamatayan na. Bala mo kakaulan tayo kamatayan, istong paboren tamo mong bubulad eh. So sasabihan na naman nining Maya Paubis po ngay ni, daing kanong kay katamong justice system. Kasi atin lang babalitanan sindikato, kareng pulis, kayo masyadong pessimistic po. Kasi atin mo rin mangayap law enforcers. At sana ila linisan din karelang hanay o yung karelang nga beda linisan da naman. Buri na sabihan may kasistema, dapat ay mga nabuso, maayos yung karelang pamagobra. Kay ba't yung sasabihan na naman Bishop Dimok, isto ka nun den legislators tamo o rin kay katamong gagawang batas den congressmen, den senadores, dapat na yung disiplina, death penalty. Numburi datin tamong disiplina, magobra tamo. Kailangan papalto tamo nung naning kay katamong dapat gawan, death penalty non-death penalty ing sasabihan da. At uling, atin naman linto mo naman, drug users, atin mag-surrender. Kailangan we reach out to them, kailangan pakyabayan tala with mercy and compassion. At syempre, naman buri sabihan nita, paboren mula alipo. Nistong sabihan dakatamong reach out with mercy and compassion, buri nang sabihan, kailangan ing mika rehabilitation program la naman. Pumalyaring kabudabunda mo paboren tala. Kasi ing lugod, buri na sabihan, maglarin tamo ketang medyo may sira, medyo mika problema. Ito po yung kailangan tamong gawan, pa maglarin. Para po kareng listeners tamo, agkat da kayo po. Makyabe na kayo man Kenny, king katamong pisasabihan, king kwentuhang katoliko. Mag-text kayo po kareng katamong smart numbers, Globe and Sun numbers for smart, 0918-351-8282, 0918-351-8282. For Globe, 0915-954-1303, 0915-954-1303, and for Sun, 0923-231-4124, 0923-231-4124. Makyabe kayo po kay katamong pisasabihan at kwentuhin naman kay kami nung nanim plano yu bukas. Balak yu pong makyabe kay katamong Pampanga Walks for Life event o ken kayo mong bale. Bakit po? Ikwento yun naman kay kami. Makirandam na kayo mo po kayong radyo o talagang tumalas kayo, luwal kayo. Yan. Text yo po rin kay kayong pakibat kareng numbers areta kabang mag-break tamo, pakiramdaman tala po ding paganaka ang popuing kantang Pananagutan. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, king dake ning kayang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang tilingan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Punta ng talo, may kapagandang makakaluto. Pasyalan talo, let us dialogue with them. Let us allow them to teach us how to be a church of the Lord. Pasyalan talo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people.
Now, the church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banwa na ning parokya, agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabian ingbie king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang apanawon. Kapatad, binantayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, Kenny king radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ng mag-aapitan ng mga bansa, tayo'y sinusay ng Panginoon bilang mga anak. Ay tayong lahat ay may pananagutan sa isa. Ay tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ng mag-aawitan ng mga bansa, tayo'y sinusay ng Panginoon bilang mga anak. Ay tayong lahat ay may pananagutan sa isa. Ay tayong lahat ay kapalingkod na mananagutan niya. Tayong lahat ay pananagutan sa isa pagkat. Tayong lahat ay kapatid niyo at ika'y pananagutan ko. Kenny tamo pamurin po king kwentuhang Katoliko
King 91.9 Bright FM, yung kay katamong Archdiocesan Radio Station. At sundo tayo po yung pisasabihan tamo. Nandin, ing aba sa tamong article o yung kukota mo Bishop Valentin Dimok na ning Bontok Lagawe. Ngayon naman atin niyang amanuan Archbishop Soc Villegas. Archbishop Socrates Villegas, iapin po ya ing CBCP President. Ing CBCP, iapin po yung kalipunan dareng Obispos ketiking Pilipinas. At oy ni po yung amanuanan yang Walk for Life keta Sabado king Manila. Den kriminal na dapat muntalaking masukol la. Pero oy ni buri na po sabihan. Ing Walk for Life kasi panedeng tutuligsan. Ot kanurening obispo mo, pipilit dong pagtanggol, den in drug addict, ang poreng makamate tao, den murderers, den in criminal sa reni. Paneda po sasabihan kay katamo yan uling isto sinabi tamong pagtanggol, tala karapatan, den sablang tao. O kaya isto sasabihan tamong, na dapat makamate, dapat ing solusyon, adiwa yung pamamate. So, ito po yung pupukol kay katamo. Sabi ng Archbishop Soc, sabi na, etamo ko kondon, o etala panusigan, o etala ko konsensyan, then drug addicts. Eta mo sasabihan, okay mo ang maging drug addict at okay mong makamate ka. No, of course not. Kaya ganagan ng klase ng pamanyira, pangasira kay sarili tamong katawan, ing pamanyira king katawan dere nga liwan tao, ing pamamate, isto ita. O ining sasabihan na, tala pagtanggol, pero den kriminala ng makanyan, dapat arestuan la, kasuhan, hatulan at kulong. Bangka nita, sale sela pamagkamali. Ingkarelang biye, dapat mitulid. Dapat na apatunayan pa mo yung pamikasalada kareng korte ning batas. Uling atinta naman pong trial courts. Pumalyari ing batas ng bala ana. Criminals should be arrested, sued, convicted, and jailed to correct their mistakes. So talagang kaya naman po yan, consistent yan. Kaya ninong obispo makanyan mo naman ing karelang panyawos. Ing Santa Iglesia Katolika, sang-ayon keng death penalty. Yan po isusulong na rin kay katamong, many in our government. Kasi, pa-death penalty do dening criminal involved ken drugs. Pumalyari ta anang Archbishop Soc. At ing sasabihan na, dening ining makanyan kasi yan na, bala mo, paulit-ulit mo, may ka-cycle of violence. Ing milyari po ka rin, mega symbolic 4:30 AM lalinwal kasi ning oras pa mag-discovery isto dakala mga mate akakit dali isto nga bak maranon makanyan. So dakala po rin ing obispo mo ing linwal bangkanita pasyas da nung naning kay katamong stand antimo yung itamong katoliko sundo tamo po ing kay katamong pipagkwentuan penandit kay bat nanining kantang Here I Am Lord. darkness bright, who will bear
stone. Give them hearts for love alone. I will speak my word to them. Whom shall I send? I will hold your people in my heart. Kenny tamo pamurin po king kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM king katamong Archdiocesan Radio Station at dimdam tayo po yung kantang Here I Am Lord. Dapat siguro itamo nga ngayon panahon na ini kakanta tayo po yung kantang ito. Uling painto ng tamo o painto ng tamo ng naninimburina ng Diyos. Yes, that's that. Pero dapat kikimuta na naman eh. Kasi baluta naman ng nanimburi na ng ginuta mo ngayon panahon na ini para kay katamo. Ing manalakaran tamo. Naman buri sabihan po ning manalakaran. Itang gugulisak king dala ng popang maging magulo. Ali po, impa manalakaran kasi dakala levels. Malyaring tahimik kapa mga di pero istong ikit mo isto ing malilyari sasabihan mo. Ini pong meto nga paralan na ini, lalo na kareng siguro estudyante o rin kaya nakan, dapat makanyan pa mo Kay ba't tutuki kareng atinang medyo magobra, tinang edad, dapat makipagdiskusyon nala naman ka rin mong king opisina, neng kay atin kong kakilala, sasabihan na, ba, istong ati ko king jeep pa na, mag-commute ko, neng kay umpisan ko yung pipagkwentuhan ka rin ning kasiping na po ka no, mag-commute ya mo, biglang mamuklat topic, kaya nga kakilala yung kasiping na, kaya makananuan ng makanyan, apapasyas ko naman, ing pamanalakaran ko. Siyempre, in a nice way, in a very subtle way, nakaman makipate. Pwede naman po ito, nung deng aliwa, mag-evangelize la, hagyuta mo naman pong katolikong gawan ita.
Ngeni, isundo tayo po ining amanuan tamo nandin na nung milyari kayong Walk for Life King Manila. Itang amanuan ng Archbishop Soc Villegas. Sabi na, ing Walk for Life, pamagtanggol karen drug addicts ampo kareng makamate tao. Naburing sabihan, pagtanggol tala, kukonsintyan tala, ali, pumakanyan. O ini nga manwana. Isto ka nung, king death penalty susulong ang parusang bitay ay saliwa sa kabanalan ng buhay ng tao. Sa halip na bitay, linisan natin ang kapulisan, ayusin ang husgado at higpitan palakad sa bilangguan. Hanapin. Isto naman po, hagyang mo ay tinjan tamo arudeng, kaluguran tamo king provincial jail ay tinjan day ni. Buri na sabihan ilako ing korupsyon, kareng pulis, samasan injustice system. Itang puro delay namong delay. Ang po pang ningkay, baluta naman atin masusuhulan naman wanda. Although mapilan lamo naman din at dakal maniwala tamo, dakal pang mas matino. Hunang istong may karandam kang makanyan talagang makademoralize, makasirang loob. Ang po na higpitan ang palakad sa bilangguan. Higpitan na naman buring sabihan nita maging tampalasan. Higpitan buring na sabihan, be strict. There are rules. Dening patakaran na reni, dening rules a reni. May gawala bang kanita masali sa impamamalakad. Sana tukyan tala. Ayan. Tutuki po Cardinal Tagle. Pakiramdaman tamo nung naning sinabi na kay ba't tamong makiramdam kening kantang Far Greater Love. Who would have known this would be a history so torn with wars? The sky seems grayer in our hearts. It's grayer in our hearts. I could have sworn it would end in misery, but the world is turning still. But we're also learning somewhere hidden out there, something's greater than our hearts. The storms of life may shake our ground, a greater peace still dwells in our hearts. The dreams we build will fall apart, a deeper hope still runs in our hearts. Fear no harm, we are ruled by a far greater love, a far greater love. Who would have known life would be such a mystery? For the world is yearning still, and our hearts keep burning. We dare to believe there's something greater than our heart. The storms of life may shake our ground, a greater peace still dwells in our hearts. The dreams we build will fall apart, a deeper hope still runs in our hearts. Fear no harm, we are ruled by a far greater love. We're never alone, all else may go wrong, still there'll be a love far greater than our hearts.
far greater than our hearts. Kenny tamo pamurin po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM hingke katamong Archdiocesan Radio Station at dimdam tayo po yung kantang Far Greater Love. Bakit pepatigtig tayo yung kantang yan? Kasi metong ya pong paganaka in spite of o despite the violence, in spite of anapin agyampang nanong malyaring disaster atin kaluwalan ang masalese yan. Mamagasa tamong mamagasa. Atamong kapampangan pen. Agyang kapilan. Basta tatin biye ating kapanayan. Where there's hope, where there's life, there's hope. Tamo po mawawalan pag-asa. Ngeni, yung kwento tamo, nano yung sinabi ng Cardinal Tagle? Ketang Aldo, niyang mig walk for life laking Manila. Yung sabi na pong Cardinal Tagle, dapat anang makanyan atin active non-violence. O ining sabi na, kapag ang tugon sa karahasan ay karahasan din, na doble ang karahasan. Hindi dapat dinodoble o pinapalaganap ang karahasan. Ito ay tinutumbasan ng non-violence. Nanimbri na sabihan ng non-violence. Kabudta na mo passive, kabudta na mo tahimik, ay alipo. Atin niya pong history in active non-violence. Next week, talakayan tayan detalyado yan. Pero ngeni, medyo umpisan tane po. Istong atin kang buringgawan, medyo mo according to what the government intends o kasang-ayon, malyari kang magprotesta. Pero in pamagprotestang ay ni, it has to be active non-violence. Active, buri na sabihan, papalto mo nung naning dapat, sasabihan mo nung naning dapat. Pero naburing sabihan ng active, talagang manguluka naman ay alipo. Active, kailangan panwalan mo nung naning gagawan mo. At balo mo naman, ingagawan mo ngayon ni apanwalan mo, malyaring dahas o malyaring violence ing katumbas na. O ini po sasabihan ng Cardinal Tagle. Ang timo anang makanyan kening Laguna, active non-violence involves the use of peaceful means in an active or persistent manner to push for and bring about political and social change. Aro, malalam niya pong pisasabihan nini. Pero ating kupong kwento, ining milyaring sikata active non-violence ini. Nyan deng British occupied pa yung India. Ing peka sikat proponent o peka sikat advocate o mitaguyod kening active non-violence ya ni Mahatma Gandhi. Nggewa na nang mesa kuplan timo puita mo nya sekupan da katamo reng Kastila. May kigyera tamo may kilaban tamo, apoy sa apoy, yanapin, guns against guns, itak sa itak. Pero karela ali, makanya ning gewada, tela karanda, anti mo, babawal doang munta kayong metong area, pang British mo itayara, lalong, pero munta lakitang gate, talakadla mo ka rin, hanggang papakit da ampong mamin to, istong atin lang utos karelang, timo, lako mo rin na o paten mo rin o kaya panasakitan mo rin tao nga rin, gagawan da po talaga ring haliway tayo deng mananakop. Ela po maminto. So dakal makanya na milyari, next week siguro ikwento tayo naman masalese nung makanano o kwento tayang detalyado nung nanuining active non-violence hagewara ngayon ni. Pero yan ing tataguyod ng Cardinal Tagle. Dapat ana active non-violence ing kekatamong gagawan. Dakal na ining protestang ay ni, dakal ng bansa ing ginawa kanini. Itapin, racism, ilalabanan da ning kay, o kaya itang kikitilan dala, o kaya ning kay kareng diktador, kareng bansang din. No man may kilaban apiking api lamisa gana. Pero ikwadeng karelang aduan
pauli na nining active non-violence ay ni. Ay, kwento tayo po talaga yan next week kasi bala mo ken na dapat papuntayin kay katamong pangimut. Ining active non-violence ay ni mas makasawpya nung abayan tayang panalangin. At bala mo yan naman talaga yung muri ng Cardinal Tagle. Makanyan man po, impamagsadya para king kay katamong katatagan bukas, anunsyutane po. Panaya pong makukulay tini kay niking radio station tamo. Feb 25, bukas alas 5:30 hanggang alas 8 naning abak. Inke katamo pong Arsobispo Florentino G. Lavarias, manyaw siya po kay katamo, bangkanita mi tipon-tipon tamo ka rin ng assembly areas, 5:30 in the morning, kay bat na po nini, mikitikit tamo, from 5:30 in the morning, taglos tamo po king PNR station, king Santo Niño, San Fernando, bandang alas 6, mika short program. Kaya rin na po nining programang ay ni taglos tamo Metropolitan Cathedral for the closing rite. Lawen tayo po nung nanula rin ng details. Mumunan dili po, anunsyo tala rin ng assembly areas. At tintamo pong 4. Mumuna pong assembly area. Yapinim king McDonald's, Dolores Junction. Dempong panayanda ka rin, amitipon-tipon, hilapin po ring Angeles, Mabalacat, Magalang, ampo pong Virgen de los Remedios Vicariate. Ing lead person po ke ni Father Fer David, di Father Ching Fuertes, kong renegalang ampo pay Mr. Rick Miranda. Sige po, sundo tala po nung sanula rening assembly areas areni, kay batala pong pekiramdaman deng aduang paganaka ang popoing kantang The Face of God. Makiramdam king sunis ning milabas. Balikan tala ring panalala ng gintong napon. Nostalgia Filipina. Balang Miyerkules alas 7:30 kiniking kay katamong Radio 91.9 Bright FM. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. 'Cause every Saturday 4 to 5 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. See the face of God is my heart's desire, to gaze upon the Lord is my one desire.
Magbalik tamo po ngayon ni Keniking Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, hingkay katamong Archdiocesan Radio Station. Sundo tala pong anunsyo rin hingkay katamong assembly areas para bukas. Tandaan tala po itang aman tamo nandin, mungunandili King McDonald's Dolores Junction. Deng panayan da pong mitipon-tipon ka rin, ilapin ding Angeles, Mabalacat, Magalang, Ampopo, Ring, King Virgen de los Remedios, Vicariate. Ing kadwa pong area o assembly point, yapin po ing Salilungan, ing dating San Fernando Central Terminal ini. Keni pong amanwan tamong malapit ketang dating DFA mo naman amanwanda. Ing deng mitipon-tipon po karin, ilapin ding Florida, Lubao, Florida Blanca, Porac, Guagua, Sasmuan, Santa Rita, Bacolor, Hampopoing Santo Niño, City of San Fernando. Deng in charge po ni di among Sotero Yutok, among Steve Susi, Meng Vito, Gampopoy Sister Clarissa Velez. Ing katlupong area, assembly area o point of assembly, yapin po ing Arsobispado grounds, karin king Chancery. Deng mitipon-tipon po karin, ilapin po ring Manibatan San Jose, ken king San Fernando, deng Cathedral Community, Mexico, Santa Ana, Candaba, Arayat, Ampopong, San Luis. Deng in charge po karin, ilapin di Father Alex Dizon, Father Conrado David, Sister Merly Manalo, ang Popoy Brother Ding Pilao. Karin naman po king kapat assembly area, keni po king Petron, Tagulud del Pilar, City of San Fernando. Deng mikitikit naman po karin, ilapin ding Masantol, Makabebe, Apalit, San Simon, San Matias, ang Popong Minalin. Ilaw ang po dendeng vicariate na ni Blessed Trinity and Christ the King. Ding in charge po ken ilapin di Father Emil Dizon, Father Bong Feliciano, si Brother Boy Yambao, ang po pong ding San Agustin. Karin na po ring assembly points tamo pasibaywan ko po, McDonald's Dolores Junction, King Salilungan, Arsobispado, ang po pong Petron. Manibat po ka rin tataglos tamo papuntang PNR compound. Ita pong dating release ning tren aamanwan tamo ita. Deng kay katamo pong puntalan, pangaras ka rin, magmarcha, mika dita ka programa para mabasa yung kay katamong manifesto. At syempre, asahan tamo yung manifesto tamo, simple mo naman ing sabihan na talagang itamong Katoliko malyari para kay katamo ing makamate. Tandanan taya po ita. Tamo agree, tamo sang-ayon kening pamamate. Whether they're extrajudicial killings, itang papatendo rin tao ang tinamong yamok, o ining death penalty. Kunwari pepadalan may king pamaglitis pero kamatayan niya mo rin po ita. Ing pamamasa tamo po karening manifesto, mika response, eko po sigurado nung nino karening congressman, ing makaratang bukas, pero lawen tamo po, subukan tamong pakiramdaman nung nano po ing sabyenda. Mika closing right mo naman po king Metropolitan Cathedral, kaya rin nanining programa, at magbalik tamongan po cathedral kanita, at arian taya po keng pa mag-recite naning pamangadiking Santo Rosario. Ingke katamong closing rite mo naman, itamo po talagang antabayanan nakatamo ning Virgen de los Remedios, ang po paning Santo Cristo del Perdon. Paganaka po tanggat panapon ding Cathedral Community, ang po pong itamo, yang nino pong bisan tuki, malyari tamo pong tuki, muntatamo Arsobispado, itang 5:30 ning gat panapon, dakitan tala po ding Virgen de los Remedios, ang po Santo Cristo del Perdon, papunta king Cathedral. Antina mo po, king asabi tamo napon, malagad mong malagad iluluwala, deng kay katamong
Coronada po pay Santo Cristo del Perdon papunta king Cathedral. Special event ya po ini. Nanyapin nung malyari po to kita mo atin balo ko atin misang 5:30 bayu tamo Taglos king Cathedral. Ampo pong impaman ng tabe po ngayon ni kabukasan po kanita. Kay katamo pong gawa na katatagan bukas makabantela naman po kay katamo antabayan da katamo. Makanyan man po, kay katamong arsobispo, pakisabi na talagang dapat manalakaran tamo. Lawen tamo po nung nanuing sasabihan da bukas, dening kay katamong aliwa mo namang kapatad king kasalpantayanan, dening aliwang Kristiyanong grupo. Eko po sigurado nung atin pang aliwang members of the community ay Kristiyano aking biranda pero balo ko susubukan da po bang kanita kay katamong pangimot o kay katamong katatagan bukas mas maging para yaking kabuuan ng community kay tiking Pampanga. Subaybayan niya naman po makirandam kayo kay katamo king 91.9 Bright FM uling itapa mo pong pang-sign on tamo alas 5 tapong po mamuklat kay king radio station. Mag-tune in na kayo po kasi mamiyeta mong updates every now and then nung nano na po ing malilyari nung karino din tao nung mikitikit la po o nung makanano man lawen tamo po nung nano ing kilos o nung nano ing lakad nung nuka rin papunta. Cover tayo po yan. Ampo pa nung nanuman ing activity malyari bukas. Hanyapin, tune in po para kay katamong makiramdam. Nung eko man po mituki, tune in. O nung mituki na ko man po, magdala kayong radyo. Karen mo pong cellphones tamo, agyo tamong mag-monitor. Bang kanita balo tamo mo naman nung nanong malilyari, kareng adiwa tamong kayabe, bayo tamong mitipon-tipon. Makanyan man po, miras ta naking oras ning kay katamong pamamun. Ariyan tayo po yung episode tamo kaya ning panalangin. King lagyo ning iba, ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po ing oras ning kay kaming kapamunan. Papasyagming tulami kaniting piggalub mong pamikatago na misabi-sabi, mi papagkwento at mi ragdagabelwan dikil king kay kaming kasalpantayanan Katoliko. Bendisyonan mo kaming sana, lalo na detang kay kaming akakwentuan at syuka rin karelang pibale-bale, pipagobran o nung nulaman ka rin ngeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela ing maya pakalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Yapagmingan kay kaiti, king lagyo ng Heso Kristo ang kay kaming ginu, magari kaya bemo at ning banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Pasibayo po, paga nakataya yung kay katamong katatagan bukas, Pampanga Walks for Life. Manumpisa tamo pong alas 5:30, mikit-ikit karengke katamong assembly points. Mira siya po siguro ng alas 8 o alas 9 ning abak. Itamongan pong Katoliko, sana misasan metong tamo bukas para damdaman da ing boses tamong kontra king kamatayan. Ako po'y Karen, king lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Kenita mo po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM, hingke katamong Archdiocesan Radio Station. Pasalamat ko po at mamon ngening aldo ngay ni. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan. Lukso sabay sigahan sa libutan. Ang ngalan niyang angking simningning ng bituin. Liwanag ng Diyos sumahati. Langit at lupa siya'y papurihan.
ihayag